पशु अधिकारों की पुरजोर वकालत करने वाली वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने हाल ही में देश भर में आवारा कुत्तों स्ट्रीट डॉग्स की बदतर स्थिति को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने सरकारों से अपील की थी कि इन बेजुबानों के लिए भी योजनाबद्ध ढंग से भोजन और देखभाल की व्यवस्था की जाए। इस अपील के जवाब में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक अनोखा और मानवीय फैसला लेते हुए राज्य के सरकारी स्कूलों में चल रहे मिड डे मील से बचा हुआ खाना स्ट्रीट डॉग्स को खिलाने का निर्देश दिया है। प्रत्येक स्कूल को अपने आसपास रहने वाले स्ट्रीट डॉग्स की पहचान कर भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। सर्व शिक्षा मिशन ने 20 जून को नए दिशा निर्देश जारी किए। स्कूलों की रसोई से बचा हुआ भोजन अब भूखे आवारा कुत्तों को खिलाने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जा सकता है। यह निर्णय एक मानवीय और सामाजिक रूप से जिम्मेदार पहल के रूप में सराहा गया है। राज्य सरकार के इस फैसले से पशु प्रेमियों, स्कूली छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। 20 मार्च को पश्चिम बंगाल सर्व शिक्षा मिशन ने एक निर्देश जारी किया जिसमें छात्र सुरक्षा का हवाला देते हुए स्कूल परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें मिड डे मील का बचा खाना देने पर रोक लगाने की बात कही गई थी। हालांकि कई पशु कल्याण संगठनों ने इस कदम का विरोध किया और चेतावनी दी कि इससे मानव पशु संघर्ष बढ़ सकता है। उनका तर्क था कि भूखे कुत्ते असामान्य व्यवहार कर सकते हैं, विशेषकर यदि उन्हें जानबूझकर या अनजाने में छेड़ा जाए। प्रसिद्ध पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को एक पत्र लिखकर इस निर्देश को आवारा कुत्तों के प्रति शत्रुतापूर्ण बताया और चिंता जाहिर की। बढ़ती आलोचना के बीच सर्व शिक्षा मिशन ने 20 जून को नए दिशा निर्देश जारी किए। একটু জোর এটাকে মানে যদি আমরা খাওয়া দাওয়া দিয়ে দেখে তাহলে এরা শান্তভাবে থাকবে। যেরকম প্রতিদিন আমরা ঘরে থেকে উপর বসে ট্রেন করে যাদেরকে তো খাওয়া দাওয়া দেয় রাস্তায় থাকে তাদেরকে জন্য তো করতে হবে। আমাদের ভালো আছে নাম গরমের সময় তো ওরা খেতে পারে না, জল খেতে পারে না, তো যদি আমরা সেইটুকু দিতে পারি তা ঠিক আছে, খুবই ভালো কথা। হ্যাঁ, আর এই ধরনের ইনিশিয়েটিভ খুবই ভালো, একটা পজিটিভ ইনিশিয়েটিভ। আর অ্যানিমালসদের জন্য তো খুবই ভালো, ওরা তো বলতে পারে না, এখন যদি খেতে পায় তাহলে যদি আমরা খেতে দিতে পারি তাহলে খুবই ভালো কথা। আর আরো ইটস আ ভেরি পজিটিভ স্টেপ। আরো একটা অন্য দিকে আছে, বাচ্চারাও অনেক এক্সাইটেড, খুশি হবে আর খাওয়ানো দিলে ভালো, খুব আমরাও খাওয়াতে পারবো। সরকার যদি ব্যবস্থা করে তাহলে আমাদের যদি দেয় তাহলে আমরাও বাইরে কুকুরকে খাওয়াবো। যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র শিক্ষা মিশনের পক্ষ থেকে এই ধরনের একটি পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং একজন পশুপ্রেমী হিসাবে আমি অত্যন্ত তাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ওনাকে মানে আমাদের পশুপ্রেমী যত মানুষ আছে সবার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কারণ এই ধরনের এত এক বিরল পদক্ষেপ আমার মনে হয় না অতীতে কোনোদিন কোনো মুখ্যমন্ত্রী নিয়েছেন বলে। তো আমাদের কথায় আছে যে স্বামী বিবেকানন্দও বলেছিলেন যে জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এছাড়া আমরা এই কথাও বলি জীবপ্রেমী শিবপ্রেম। তো সেই সুবাদেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সাধুবাদকারী পদক্ষেপ আমাদের প্রত্যেক পশুপ্রেমীর পক্ষ থেকে ওনাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং উনি যে পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং যেসব স্কুলে মিড ডে মিল বাচ্চাদের দেওয়া হয় এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে যারা স্ট্রিট ডগ আছে যারা খুব অবহেলিত হয়ে থাকে এবং আমরা এটা কোভিডের সময়ও দেখেছি, সেই সময় আমরা যারা পশুপ্রেমী তারা প্রত্যেকটা মানুষের ঘরে গিয়ে গিয়ে নানান রকমের খাবার নিয়ে তাদের দেওয়ার চেষ্টা করতাম এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি নিজে থেকে এই রকমের পদক্ষেপ নিয়ে থাকে তো এর থেকে ভালো পদক্ষেপ তো আমার মনে হয় না আর কিছু হতে পারে। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি অত্যন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন জানাচ্ছি এবং আগামী দিনে যাতে এরকম ধরনের আরো নতুন নতুন পদক্ষেপ নেন।